Ifo muyuni sabali mimbila iyo soro ibabala yere maji mimbila iyo soro imamala vie konate vie horo kada Abdoulaye Konate ame dugaw belebele ka Abdoulaye Konate da ba ma be foka vie ta ala kanu kale laaje be fo international kanu kabine mo ko kan kanu Kataka mo kan da ka to jala amo dugo bele ka Abdoulaye Konate hera chama be ala bulu ala ka di anam amin aka chogoroba Badramane Konate afatura kul wala shin wa bi wulu bla ala ka hinasi Badramane Konate ala ka hinasa shu amin salli ala rasul wa sallim. Chers musulmans, vous êtes ce soir le 20 février 2007. Notre thème d'aujourd'hui est très intéressant et utile. Akobi walanda nafaka boko sebe ko sebe. Namu. Qui est l'égoïsme. Bi walanda abe hashidiya deka. Arabu ko unwana na liyoma natakallam ala alhasadi. Bi walanda be hashidiya deka. Hashidiya nyengo denya kara mimbala neri mimbala ade bone min jigi akebaka mbaka ka salama ubla sira binoyi ne min tamakye obina sira nyuman da so na college be oje ma kuna de ma min wajura ni ma wara tai nana ni tigara do me ka jinya bana sango moto ya mana be choko min derke angana so moto ka ambe o choko la tenyina o chama be fo ngan derke ma do amana sayara angana so saya ka azoro choko la tenyina ne mo fo ka meba Sago amo me bio ma kuna de ma min wajura ne ma wara tai ni tigara do me ka jinya bana pele namu. Chers musulmans, le juriste religieux à Samarkandi dit akoni minana kabo fam yale bala mi Samarkandi namu. Mohamed Boun Fadel nous a raconté ako ya mina kabo Muhammad la mi fadli de afamuna namu que le prophète dit ko ale ya mina ala kira la ala ka nema ne kisi jiri kiraka namu. l'escroquerie et l'égoïsme sont des phénomènes qui bouffent les biens divins des hommes. Ko hasidiya nyengo denya ko ba adama de ka bara nyuma bedunga ba pe namu. Autant que le feu brûle les bois. Comme tasuma bi dogo dun chogo me ka ke buguri nje wallahi ko hasidiya adama de ka bara nyuma beba ka sali baraji ba ka shu baraji ba ka jaga baraji ba Namu comme tasuma be dogo dun jogo me ka ka buguri nje onene barada munu makala fa moluba wa ko karama ke ko sali yaye ko ama fasa ko hasidiya be sali baraji ba otigo mado kalana niye mawo maye sali la amika hashidiya dabla amika danga denya dabla amika ma korafo dabla amika lojumi dabla otajira sali tai sali yae ede tai o nyengo ya ani nyengo denya nembaka ka nga doye nyengo ye nga ote nyengo de nga doye nyengo de fa nyengo ba nyengo abifo de ma ko nyengo de kiri Dangoroba de Abatia. namu. Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit Ako ala kirako ala kaneman kisi jid kiraka. Namu, un égoïste ne préside jamais. Ko hashidi tika kundigi foka nyeba. Na ma fode kira de ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hasudu la yasudu. Kira de hashidi janga.
ka hasidi cɛma danga ka musoma danga ka denmisɛn danga ka maakɔrɔba sijɛ danga fo ka wulu su nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen salamu ala man k'i salamu ami foyi ma farafinna sigi a sɛku kan a se nanbara kan ɲɛngo denya kɔ tiɲɛ fɛn wajula karakiw da ka s'a ma sago i n'a fɔ e n'a ɲɔgɔnnaw salamu ala man kunna diyara u bɛ to k'a bɔ televiziyɔn na ko ba ɲɛngo u y'a mɛn anw ka kasɛtiw de la o tuma u ko ba ɲɛngo cayara tiɲɛ do dɛ nka anw b'a fɔ a ye bi fa ɲɛngo ba ɲɛngo denkiriri fana cayara tiɲɛ a bɛɛ kana kɛ ba ɲɛngo ye dɛ fa ɲɛngow b'a la ba ɲɛngow b'a la fa ɲɛngo denw b'a la ba ɲɛngo denw b'a la hasidiya a bɛ fa bɛɛ fɛ a bɛ farafinna fa bɛɛ fɛ farafinw de ka ɲɛngo denya ka jugu ni hali farajɛw ta ye n'i b'a la k'a fɔ sakɔ de y'a f'i ye sago ne m'a f'i ye ko farajɛ bɛ don alijinɛ na min ma ala bato dɛ n m'o f'i ye dɛ nka ka i maa ɲɔgɔn juguya k'a ka sɔrɔ hasidiya a ka ca farafin de la ka tɛmɛ farajɛ kan tiɲɛ ɲɛ koyara ani ɲɛ cira u ma ɲa ɲɔgɔn na o man jan ɲɔgɔn na fiyewu bi maa o maa n'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nin kasɛti na yan i bɛna bɔ a kalama n'i bɛ don jahanama kɔnɔ nin kasɛti na i bɛ bɔ a kalama a bɛɛ lajɛlen sabu ne tɛ waajuli kɛ ko mɔgɔw k'a fɔ n ka waajuli ka di n tɛ waajuli dabila ko a man di mɔgɔw ye min ye ala ta ye m'o de baraki min ye kira ta ye m'o de baraki n'a bɛnn'i ma i kunna diyara n'a ma bɛn i ma a ka dɔ bɔ i si la dankɔrɔba de agolo moi je dis la vérité moi je m'en fous puisque je ne mange pas chez quelqu'un je mange chez moi-même i dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ n dɔrɔmɛ kelen basi sago n t'a fɔ ka taa faamaw ka fa fɛ san ko a na diya olu ye k'u ka mago ɲɛ ye u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ganu u ma se ka fɛn ɲɛ ɲɔgɔn ye u bɛ se k'a ɲɛ ne ye ayi n t'a fɔ ka taa fantanw fana ka fa fɛ san ko k'u na kanu mun bɛ fantan bolo fantan dɛgɛjɛ mun b'i bolo san ko k'i ka mago ɲɛ anw ye n'a ye hasibina alahu wa ni'mal wakilu anw jigi ye ala de ye an ka diinɛ lase in na ani ala ka maa sɛbɛw ani tiɲɛ ka di minnu ye an ka la vérité fɔ in ka di minnu ye an bɛ diinɛ dili min kɛ mɔgɔw ma tɛ pɛrɛmiyɛ san sugoro an n'o ka di minnu ye hali ni maa a ma diya maa ye ala k'a diya ala ye ala k'a diya ala kanubaw ye a banna sago ne tɛ maatiri fɛn fiyewu waajilikɛla si kana kuma diɲɛ bɛɛ ko saa k'i ka kuma ka diya mɔgɔw ye ala min ye ala ye ala ma diya bɛɛ ye dɔw k'u bɛ ala fɛ dɔw k'u tɛ ala fɛ kaba pɛrɛ bɛ ala bolo a ma jigi u kan a m'u dafara o tuma e ko bɛɛ ka kɛ e fɛ e se ki e ye jɔn ye tiɲɛ ni bɛɛ tun bɛ kɛ fɛn kelen fɛ ala tun tɛ jahanama dilan o fo dɔw ka to tranquillimatɛri de la fo ka to yɛrɛ la juguna yɛrɛ la bobara yɛrɛ la diinɛ ko in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa u bɛ to o la pelenkelenw jahanama kɔnɔ. non Un égoïste ne préside jamais, même s'il préside, ça ne prend pas du bon temps. Ko kira ko hasidi hal n'a kɛra kuntigi ye a ti mɛn na hasidi den n'a kɛra jamana kuntigi ye a ti mɛn na hasidi den n'a kɛra mɛri ye a ti mɛn mɛriya la hasidi den n'a kɛra directeur ye a tɛ mɛn na hasidi den n'a kɛra dugutigi ye a ti mɛn dugutigiya la
nama fode ne ya lakalin doro kira da yafo Namu. ko wahal ne hashidi nyema ya soro kwati men nyema ya salamu alaka ngishi hashidi ya Amin. hashidi ya refemi abina dosoni namu. Chers musulmans, ambal maslamaw les connaisseurs religieux disent akodoni bawiyafo namu. le plus âgé des péchés au ciel est l'égoïsme. Ako alakota minga korani alakota be kabakolo wolo vla safe ode hashidi yayi diebe alakota minga korani alakota be kabakolo yera la sanvera la ode hashidi yayi namu. Car lorsque Adam fut créé par Dieu, kuma mina ala ava damadla kaba namu. il demanda aux anges de se prosterner pour Adam. Ala ko meleke bema ko sujudu li adama aina kana sujudu be adama ya kuma mina ala bina ava adama la kala Allah tabaraka wa taala fi kitabil aziz ya malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan makka mangala nganya fitini mingala misaka fa nya benyana misaka fa nya benyana hal ni dal ba minga jala mo melekele ko buena ni satoy eti se ka fa piente nya wajiri ke mo ye faransi matamakiyai foye ri barela ka wajiri ke mo ye makamina kenaka arabu ble masaki sigile to abubara bleka konye kalotige kuma be farafinde maya ni dozo flele kungo kono abora donyoroka neti bonga donda kono ma o mani mabuika donda kono jiebe ma seka foti buila ala ko melaka o ma inni ja'ilun fil ardi khalifatan ni ala ba fa ka fedo la kabla de kulu safe ka fama adama melaka ko ala ni yaka on zakoyi kana foyi kebli nga wajulu ka da ben yoro kono de mama ni kiye presidanye ni ya menye ma komo de bila kana foi luwa takasi ka jamana den kuna fini jamana den ga bana No. ala na ka ala ya abina adama glawati mi ala yi sara melekawla sara melekaw ya ala ka danvede ako mina farko ma fe do dla aw ko chokodi melekaw ko ala ni yaka on zako ye kana foi dla ble ko bina ke ala ko talay ni tenduru do aw meleka do te turule do ni jiema wuli anda korota ni ruku do kumere mina do aw meleka do kumere mina ne do kabine e ala yanda ni jiema wuli antabla kana foi dla ka bla do ko safe ko bina ke juli bonaye No. ala ko melekaw ne nga ala ya nya sara awladi ngane ala be fendo aw melekaw temindo salamu ne wasara wajuli de jamana nyamago farafina president de akana luwasi vote jamana ina nani jamana de uma dana nayo ka aye javake wako jamban kibbe jane me den kiri Abelajele. ne ma fwada ala de yaf dugu akana luwasi si aka dugu kono nani dugu de uma back nayo ka aye javake wa alako ka faye ko jamban kibbe jane me den kiri Abelajele. meru akana luwasi sigi aka quartier ukono nani quartier mo ma baka nayo ke aye javake alako ka fwaye ko javan kibbe jana me den kiri No. dutigu akana luwasi sigi aka dukono na ma dudo were ka baka nayo ke aye javake alako ka fwaye ko janvan kibbe jana me den kiri Zago.
sabu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ko ala ka neman kishi jide kira ka ako ayatul munafiqu salasu kira ko nafiki dinya tamashin sabai iza hadasa kazaba ko na ye cewo ceye na ye muso yi a tɛ ka kuma ka ba n'a ma ngalon dɔɔni tigɛ nafiki don nafiki den don ni shije do nafiki do ni shifin do nafiki do kira ko nafiki tamashin filana wa iza wa ada aklafa na ye mo ma ya ti ladu dafa nafiki den kira ko tamashin sabana wa iza utu mina khana na ye cewo ceye ka muso yi na jere ka dala kaka ka meri kaka ka ministry kaka ka dibite kaka ka president abajawa ko na fi dedo ne ma fo kire de ya ne ya Allah kale doro salamu ala ma ku nadiya Amin. nga kira kuma do fo ko ma o ma tele du dafa o kajugo hali kafiriya yi kira ko la imana liman la amanata lahu kira ko ma ti dai du dafa kulli man yatati gila kira kala ka fo wala dina ko mo yere te dina na liman la ahada lahu ko ma ti le du dafa ko tigi te dina yere la o kajugo hali kafiriya yi sabu kafiriya yi dine islamiya yi dine chrétien yi dine dina kora ko tabulu nga kira ko mamin teledu dafa ko tigi te dine yere la ça fait sidon bali quoi atigi modeli mado ala ka ngi le du cien Amin. be ha shiri denya wala na de kabi ka jiye islamé bebla siranai farafina be sabu anga wajir kashiti internationality abita jiye fa be klebi boyoro mi ane klebi be yoro mi bamananga be me yoro mi tubabu ka be me yoro mi nam Toutes les anges ont obéi à Dieu ce jour-là, à l'exception du Satan. kuma kundala surunya kama an fa adama dale ala ko melekaw ma usujudu li adama ay na kana te turu adama yi meleke be sujudu be adama yi nga do shitane maso shitane ko ala zebe korote ndi sujudu be ay adjala ne nyene ya nshika korona ay nshika korona tay ndi sujudu be ay o kuma foi ma farafina siga she ku kwade nga koro karsa yeko sani ma nga yala ka fa ne ka koro karsa yi koro ya be ke da kono ka to be ka dundewa ne ka korona yi na ala ya wusa ya ne eku e ka korona yi na ala ya enyema ya kalifala pourquoi ti tuwala ali chokoroba do be uti saliji ta chokodo mu chokoroba do be uti saliji ta chokodo nganu denga kwa ma uyu de mendo kalana ko ma saliji ta choko manye wale ma bua saliji ta choko manye ibi chokoroba jugu yimma ngame shitane juli be chokoroba mina ko kabini ma wolo ne be saliji tata kabini na mi bafuru sire ne be salita kabine ma bafuru siri ne be saliti ekele ko ka bafuru siri na ale wolo la e de ado dine kalana na ya nye do kateme eka na kima ke choko na kete ngani eka na kon denda kitala ne ka koroni shitana joli de bila Na. kuma odo meleke bena na sujuru be adama ye nga shitane maso kuma bo yoro de la namu. Ce dernier refusa de se prosterner pour Adam à cause de l'égoïsme. Sitana bana ka te turu ka sujuru be adama ye mukama hashidiya. Oui. Le plus âgé des péchés sur la terre aussi est l'égoïsme. Yara esa meta fai. Dugukolo fana safe ala kota minga koro ala kota be dugukolo safe Ofana de hashidi ya. Yara nyaka bakolo ta fai sisa. Shitana bana ka sujudu be adama ye. Oye ala kota follow de
min kɛra kabakolo sanfɛ mais dugukolo fana sanfɛ ya ala kota min ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye o de ye hasidiya ye tuguni a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko jɛnɛya de ka kɔrɔ ala kota bɛɛ jɛnɛya man kɔrɔ dulɔmin man kɔrɔ dangadenya man kɔrɔ hasidiya de ka kɔrɔ ni ala kota bɛɛ ye dugukolo sanfɛ naamu. Avant que les hommes soient nombreux sur la terre. Sɔni ka adamadenw caya dugukolo sanfɛ tani dɔ. Naamu. Adam et Hawa ont fait 20 accouchements. An ba Hawa ye kɔnɔɲɛ 20 de kɛ an fa Adama ye. Sɔni k'an caya tani dɔ. Oui. Chaque accouchement donnait des jumeaux, garçons et filles. O kɔnɔɲɛ 20 in min kɛra, kɔnɔɲɛ kelen-kelen bɛɛ tun bɛ kɛ filani ye. An ba Hawa ye kɔnɔɲɛ 20 de kɛ an fa Adama ye. A kelen o kelen a bɛ kɛ filani ye. O filani in fana fɛn o fɛn kelen bɛ kɛ cɛ ye, kelen bɛ kɛ muso ye. Sɔni k'an caya ka se nin degré ma. Kɔnɔɲɛ fɔlɔ cɛman o bɛ kɔnɔɲɛ filanan musoman furu. Kɔnɔɲɛ filanan musoman o bɛ kɔnɔɲɛ fɔlɔ cɛman ta. Sɔni k'an caya ta. An fa Adama ye den tulo gɛlɛn dɔ de sɔrɔ ko Kabila. Kabila ko a ko ale ni min nana foroko kelen na a fila ni ɲɔgɔn ko ale b'o de fɛ k'o k'a muso ye. Kɔnɔ de ko Adama bɛ k'a classement kɛ cogo min ko ale t'o fɛ. Ko sabu n'a fɔra ale k'a fila ni tɔɲɔgɔn ta k'o cɛ man ɲi. Ko ale ni min nana ɲɔgɔn fɛ foroko kelen na ale b'o de fɛ k'o k'a muso ye. An fa Adama ko a ka sabali a ko a tɛ. O kama den tulo gɛlɛn denw bɛ yen walahi. Ala bɛ maaba jarabi i bɛ baatara den wolo walahi kana se ka fiyewu. Nabila Nuhu kira do nabi ɲuman don a den kɛra baatara den ye. Nabila Lutu kira do nabi ɲuman don a den kɛra baatara den ye. O karamɔgɔ ba den joli joli do jamana in na n'olu kɛmɛ baatara den ye. Hakɛ b'o la. Hakɛ t'o la. O seko ba den joli joli do farafin jamana ninnu na yan n'olu denw kɛmɛ baatara den ye. Gulɔminaw furakisɛ talaw kunkolosi ɲaamiw o ta ye caya den da ye bomarilen diinɛ o ta ye caya den da ye. O tuma mɔgɔw kan'a fɔ ko karisa ye maaba ye nka a den kɛra baatara den ye ala de y'a kɛ. Nka i ni ka maasɛbɛya e de man ka baatara den mara a ka baatara denya kama. K'a fɔ o tuma na a kɛra dulɔ min na ye. I b'a gɛngɛ. N'i ye maa min kama ko n tɛ se ka n den gɛn a bɛ kota min na o de ka di i ye. N'o tɛ dutigi o dutigi so min i denkɛ la k'a bɛ n'i kɛ musonin ncinin bɔsi la o don i b'i ka marifa kunkuru ca la. Nka n'i y'a ye a banna ala ta ma ne bɛ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ a banna ala ta ma o tuma a bɛ ka si e ka so jɔlen kɔnɔ o de diyara e ye. Ala jugu ye ala jugu ye wa ala jugu marabaa ye ala jugu ye. Silamɛ ala ma kunna diyara. Ami. Wa ala bɛ muso sɛbɛn fana jarabi i bɛ kɛɲɛ ni baatara cɛ ye. Cɛ dakalajan cɛ senkala misɛn cɛ wɔlɔsɔ cɛ inconscient. Wale ɲuman dɔ bali o bɛ kɛ o. Asiya ta ye Firawuna muso ye. Asiya ta bɛ alijinɛ kɔnɔ nka Firawuna bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. Muso min min fɔ a ɲɛna i cɛ bɛ t'i nɔfɛ don min ka i ɲini somɔgɔw k'a ye silamɛ ye n'i sigira ka so n'a y'a kɛ kafiriya ye a to yen i k'i ka ala bato ni a sara ala b'a fara Firawuna kan k'a don jahanɛmɛ na k'e fara Firawuna muso Asiya ta kan k'aw don alijinɛ na. Cɛw a fana b'o cogoya la n'i kɛnɛ ni baatara musonin ye musonin min b'i ka ɲɔ bɔ k'a feere k'i ka malo bɔ k'a feere ka i ka nasɔngɔ tɔ tigɛ k'a kɛ pari ye muso jugunin mara yanni a sa don cɛ kiyama jɔ don ala bɛ nabila Nuhu ka baraji ɲɔgɔnna d'i ma. Nuhu ye kira ye nka muso kɛra baatara muso ye. Silamɛ ala ma kunna diyara. Ami. Maa ba bɛ wolo den piripara la
nga ma bade manga dem prepara mara aka prepara yaka salamu alaka anguna dia Amin. odo anva adama dinga kabila ako fo ale ka afla ni nyon yere de furu ani mina na furu ko kelina anva adama kuma na fa maso den logela mbe de odo ni ma fla na fora nwango abi bara modele minge abita na bolo fon ye ka to bla kulula ka ala wele ko ala ni min tayi kin tasuma bo sarde kana no tigi bolo femene afa mona wa Famiana. odo anva adama dinga koroba ka tayi kaloyi ale ka bara kunye seneke ye ale tarana ka nyotinza ye ka to bla kulula o kuma dogo ke min tayi kin no ye habila ye o ka bara kunye baga mara ye o tarana ka saga jigi ye ka to bla kulula o ya ala dele ko ala ni min tayi kin ye tasuma bo sanfe ka no tigi bolo femene odo ala ye tasuma bo sanfe kana dogo ke habila ka saga jigi ta ka yelena ye do mina nabila ibrahima ko aba dinga ismaila kandige ala isaka jigi min bo sanfe kana ismaila kuma boka bo sayama oyo saka jigi inde na mani nyoro fanga kasheti la abike mogo nyena ko ala be saka jigi la mara la sanvela la sababu yeni ndi odo kabila ko ndo ko ne ala kiri daddia ela ne ta daddia ila odo kabila ya do ka habila mena ka kunchi mba fote dakurunya kele wasaka fama ma fara fen folo folo mina du ko do sanfe musoko te ko deni Che. na folo ko manga bi do mo ni nyanje kuma baba du ko ko manga bi do mo ni nyanje kuma baba ngane musoko manga do na mo ni nyanje ne kaburu ta te ba ava dama dinga folo folo mi ma fa to ko kabila aya yere do ka habila de faga aya fa mu nofe musoko na mu kama aya faga hashidi denya okuma na manye dono ba yo kuma me vo ye chinya fo kabakolo sanfe alakota mga koroni alakota beye hashidiya dukolo sanfe alakota mga koroni alakota beye hashidiya namu. Le juriste religieux, il est agréé par Dieu, dit. Ako famu yaliba ya fo alaka jama. Non. Namu. Il y a 3 personnes, Dieu n'exauce jamais leur bénédiction. Comment sababe ala tu kadro mine fieu. Namu. 1. Akwa folo. Celui qui mange un marguage. Mami bi balo haramuna. Haramu be ka kono deila. Kay kono baraba de boye. Jamini hululu fe. Ko ala sebe korote. Atika dugome. Haramu duna. Namu. 2. Aflana. Le grondeur. Mami ni mo korofo. Adama den korofo bi bo dabara o flafe. Mama dabara flani nyanje. Ko ala sebe korote. Atika dugome. Na nya mere na dugome mina chokodi tafe. 3. Asabana. Un égoïste. Ani hashidi. Nyangode. Kwala tika dugome na fiyo. Namu. Les gens prient pour la pluie. Nisanyi ko gelera amita misiru fate takene bo fate Kwambe ala deli jikola. Nam. Mais Dieu n'exauce pas notre bénédiction. Ala mago shita dugo wula ta minere. jamana labai nabi ala kira ko ala ka nemar kini jiri kira ka akon islame ketani fla ye dugo ka kowo kula mu'mini ketani fla militi kele Ko ala ba dugo mina. wa ala kira ko ala ka nemar kini jiri kira ka mogo fatura mu'mini ke binani tara I janaza la ka dugo ke Ko ala bi do aljanna. Non. Jamana labayna bi an ga shudo jama'u kacha ma wa kene shube janamana o ba gira ko mu'mini ce binane min wara o ta jama'in jela. don mina sanji ko gerere madina kira ye ala deli ako ala nyanyini fe ni binaka de abasi la horomai
ikasana miniti kele sana Cɛ. ko sabu ko mumini cɛ tan ni fila mana dugawu kɛ fɛn o fɛn na ko a bɛ minɛ anw bɛ taa juma misiri badenw va ka kɛnɛ badenw va dugawu la ala sɛbɛkɔrɔ tɛ a t'a minɛ o b'a jira kodɔnnaw la ko mumini cɛ tan ni fila min bɔra o tɛ jama in na mumini cɛ 40 min bɔra o tɛ jama in na jamana laban yɛrɛ la mumini de bɛ yen bilen wa Sango a tɛ yen. mumini tɛ farafinna ya mumini tɛ farafinna mumini tɛ maka bilen mumini tɛ madina bilen hirijiden minnu bɔra maka ɲina mumini t'a la an bɛɛ don an si tɛ mumini ye an kɔni ye silamɛw de ye nka an tɛ mumini ye sabu maa o maa bɛ seli ye silamɛ ye nka muminiya banna ne m'a fɔ a banna dɛ kira de ko a banna k'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka nɛɛma kasi jiri kira kan a ko la yakmulu lil mar'i imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi wallahi kira ko maa tɛ kɛ mumini ye diɲɛ bɛɛ i bɛ hɛrɛ min kanu ni i yɛrɛ ye f'i k'o kanu ni sigiɲɔgɔn ye f'i k'o kanu ni baarakɛɲɔgɔn ye o maa b'anw fɛ yan O t'anw fɛ yan fiyewu. an b'a fɔ ɲɔgɔn ka dulokiba ma ko a daamu n'i ye laamu bila a kura la a ka d'an ye commerçants yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ présidents yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ ministres yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ députés yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ maires yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn ka foro dabali n'a fɔra min ka foro ɲɛna san wɛrɛ o bɛ taa sɛden sibɔbali bɛ o ka foro la o ye muminiya ye O t'a ye fiyewu. sotigi caman bɛ yen o tɛ luwanze ka du kura kɔfɛ a b'a biɲɛ tobi de hali ni luwaze ye sɛ jɛra k'a ɲimi i bɛ sotigi hasiriden sigilen ye k'a bɛ se nin sɛ baden jiran ka ɲimi na ko n ka location b'a la a ye sɛ ɲimi est-ce que a y'i ba ɲimi A ma ɲi fiyewu. a y'i kɔrɔmuso ɲimi Ayi. a y'i fa ɲimi Ayi. o tuma ni sojuru bɛ maa min na o tɛ se ka sɛ ɲimi n'i y'a mɛn hasiridenya dɛ nin de don Cɛ. karamɔgɔ caman bɛ yen a t'a fɛ ka kalanden ka tɔgɔ sɔrɔ hasiridenya fɛ patɔrɔn caman bɛ yen a t'a fɛ ka paranti ka tɔgɔ sɔrɔ hasiridenya fɛ a bɛ baara bɛɛ la bi a bɛ karamɔgɔw la a bɛ commerçants na a bɛ hali dɔnkilidalaw la u si t'a fɛ u ka kalandenw ka tɔgɔ sɔrɔ sabu dawulatigi kɔrɔ bɛ nin ye tɛ kura wulitɔ fɛ a b'a biɲɛ tobi de n'i y'a mɛn ɲɛngodenya nin de don Cɛ. hali arajo piridenw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ hasiridenya kama dɔw bɛ émission k'u ka arajo la fo k'a ban maa t'u wele téléphone na fo n'u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn wele dɛ minnu bɛ baara kɛ fo n'u ye kɔnbilo kɛ ka ɲɔgɔn wele dɔ tɛ dɔ fɛ k'a sɔrɔ ala ye min kɛ min ye maa tɛ se ka maa ta bɔ si la o tuma ne k'a fɔ a ye ko mumini banna farafinna ne m'a fɔ kira de y'a fɔ kira ko maa ti kɛ mumini ye f'i ka k'i sigi ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan hali jamana laban in na bi alimamiya min filɛ u bɛ k'a kɛ tiɲɛ ye k'a kɛ bulonda ye alimami cɛkɔrɔba bi sa o b'a denkɛ nɔɔmɛ ka segin a pilasi la a ma kɛ fa tiɲɛ ye A kɛra fa tiɲɛ ye koyi. diinɛ bɛ jɛ ni nin ye A t'i jɛnɛ fiyewu. ka alimamiya kɛ jamuko ye ko nin jamu mɔdɛli ani nin jamu mɔdɛli o de ye nin dugu in alimami ye tiɲɛ tɛ ka perezidanya kɛ ni min bɛna bɔ yen o bɛ ala minɛ ka a nijugumaya sigi a tɛ fɛ maa wɛrɛ ka k'a ye hali n'a dɔnni b'o la hali n'a jama b'o bolo a bɛ fɔ o de ma ko ɲɛngodenya silamɛ ala k'an bɛ sababu ma Ami. taa ni kuma ye Mosquée Tijania. si t'a fɛ ka seli si ka misiri la ko nin ye tijaniw ka misiri ye tijaniw ka misiri i y'a ye a ma bɔ ala ta la nka ka taa fɔ nin ye tijaniya misiri ye tiɲɛ tɛ diinɛ bɛ jɛ ni nin ye cogo di u bɛ ka tijaniya yɛrɛ u bɛ ne k'a nege bɔ an na n'o tɛ a kɛbaa dɔ ye ne yɛrɛ de ye siga t'o la dɔrɔn Cɛ. tijaniya wuruti bɛ maa se ala ma diɲɛ bɛɛ maa se k'a fɔ tiɲɛ jɔki kadiriya wuruti bɛ maa se ala ma diɲɛ bɛɛ maa se k'a fɔ tiɲɛ jɔki
nga na ye tijaniya mine ka silamɛya bila a bɛɛ jahanɛmɛ na na ye kadiriya mine ka silamɛya bila a bɛɛ jahanɛmɛ na sheku ye isena buguri be ine ka birki dengele ngoshi dina be janaye kai sabe kora mine ki nogo ki terefa ani tijani ka meseri namu Mosquée de Sunna. ko ni ye sunna mo ka misiri ye suna yɛrɛ de bɛ se ka kɛ jamana in na n'i ma tila farida la wa nin bɛɛ anw ka diinɛ fara de ye ta nka a bɛɛ lasili ye haasidiya ye si t'a fɛ ka seli si kɔfɛ e ye kuma faamu k'a fɔ ko nin ye sinamaw ka misiri ye kira ka waati a tɛ diinɛ sigilen don el kitaabu wa sunna diinɛ sigi bɛ nin fila de kan farida ni sunna nga farida de ye jaakoya bilenma ye ko nin ye sunna misiri ye tiɲɛ tɛ a tɛ sɛbɛn bɛ foyi la oui Mosquée de Farida. ko nin ye faridamaw ka misiri ye nin ye bolojigiw ka misiri ye tiɲɛ tɛ a tɛ sɛbɛn bɛ foyi la nin bɛɛ nana de ka silamɛya fara nka a lasili ye mun ye haasididenya amerikɛnw ni faransɛnw bɛ ka silamɛw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na pour que an ka kɛlɛ ne da e ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye ne ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye e b'i bolo minɛ a bɛ mun kɛ ne na ne bɛ n bolo jigin a bɛ mun kɛ e la fayi bolo minɛ ne ye e minɛ ne ye wa ayi bolo jigin ne ye ne jigin ne ye wa ayi bolo jigin ne ye e jigin ne ye wa ayi a bɛ mun kɛ e la fayi u bɛ fɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na waasa u bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an kɛlɛ n'an farala o tuma ni bolominɛw ka ko wulila anw b'a fɔ k'an d'u dɛmɛ o nin ye bolominɛw dama kungo ye ni bolojuguw fana ka ko wulila bolominɛw b'a fɔ an t'u dɛmɛ nin ye bolojuguw dama kungo ye o tuma u b'an bɛɛ kɛlɛ ka s'an na kelen kelen amerikɛnw filɛ dantɛmɛ wale min na jamana kɔnɔ ka diinɛ tunun ka diinɛ ɲaami n ko silamɛw fanga de banna nana anw minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ye an sunnamɔgɔw an faridamɔgɔw n'an ye ɲɔgɔn minɛ sisan mana wale min bɛ ka kɛ ka silamɛya fiɲɛya a bɛ dabila o oui Mosquée de Soufi. ko nin ye sufiw ka misiri ye sufi yɛrɛ de ka ca bilen wa jamana laban in na sufi de ka ca ayi ka sufiya kɛ bɛrɛba dɛmɛ ye tiɲɛ tɛ ka sufiya kɛ bomarlen diinɛ ye kunsigibila tiɲɛ tɛ nin jamaba in na e ma se ka maa sɛbɛn si sɔrɔ min bɛ se k'i kun di nin laamu caman in bɛ jamana na diinɛ ye kunsigi ye ni diinɛ ye kunsigi ye ba sogo tun bɛ dun saga sogo bɛ dun ayi ne mana yaala f'i hinɛ bɛ ne minɛ jamana laamu de bannen don wa a muru de bannen don wa ne ma sidɔn dɛ f'an ka nin de fɔ diɲɛ k'a faamu maa bi kɛ sufi dafalen ye si yɛrɛ t'i la fiyewu Sheikh Gijo alimami filɛ segu sufiw ka sufi don e ye kunkolo si ɲaami yaala wa hali n'i kunkolo si ɲaamina o tɛ sufiya tiɲɛ ko ye n b'o ɲɛ f'i ye mɛ a k'a sɔrɔ i ɲinɛ mɛ kunkolo kɔ de i ɲinɛ mɛ dasi kɔ de foyi t'o la hali n'a ɲaamina a ka saniya dɔrɔn nka maa ka ala minɛ ka suganji ɲini ka to k'a k'i kunkolo la i bɛ ka to k'a mɔnɔmɔnɔ dugalen bi ta musow ka mɛsi juru o bɛ dɔw ta la musow ka si wɛrɛ a bɛɛ de ɲaami bɛ kunsigi in na. Sɔɔni ye tiɲɛ. Sufiya ye wa? Ayi. N ko sufi yɛrɛ lakika caman bɛ yen olu bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ de. Silamɛw f'an ka nin basakiri ci ka maaw bilasira n'a ye. Dankɔrɔbaden. Sufiya tɛ bɛrɛbaden ta ye kunkolo si ɲaami tɛ bɛrɛbaden ta tɛ n ye n dasi bila tɛ n ye kunkolo si bila tɛ n ye bobɔrɔ si bila tɛ. Ala dɔn dɔrɔn Ala dɔn dɔrɔn silamɛw Ala ma kunna diyara. Ami. Labanko ɲuman Ala k'a d'a ma. Ami.
Chers musulmans, la multiplication des entreprises est due à l'égoïsme. Halika baraka yaro chaya mimi dosoro barala o kake minti dosoro ala o kake abe hashiriya noyi minti minge bayo bidola sango ko keba ugwala hashiriya do namu. La multiplication des radios privées est due à l'égoïsme. Halika radio privé u chaya FM donda FM bonda mati arayo so era dadomle nyengo de yanodo namu. La multiplication des associations est aussi due à l'égoïsme. Ka association chaya ka slamiya to chaya ka chaya abe sababu hashidi de yanoyi Namu. Chers musulmans, le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit: pendant la fin du monde, la religion sera répartie en 71 ou 73 groupes. Et tout le monde se voit sur le bon chemin. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons plus de 200 religions. Kasoro kira ko jinyati wuli fiyewu ko foslame ya dina ka tla ka bi wolobla ni kele wala ma bi wolobla ni fla e saba ngambe do mina bi asema kana flama association sema kana flama ambe bala nyere bala no anti ma wo ma na koyi ambe de bala anyero ka association kiriyera no jamiyatu saadatul abadiyya sabu ni bi dofo mo manasiri yera mai ka dofu yera ambe bala oui alors qu'il n'y a qu'une seule religion kasara kira bele fatura ka dina kele ne toy la ilaha illallah muhammad rasulullah islam ya korole nga anya partager fo kana flabi hal tokota do be hashiriyan noyi shita feka fara shika grupo ko bengalo islamia dine korole de la ilaha muhammad rasulullah na fango demine no kara an Allah be kanyo oui mes chers musulmans, pourquoi toutes ces religions? Oui, c'est l'égoïsme. Non. Alani hashidiya karamimbala nerimimbala alako Qur'an kono suratul muawwazatainina namu wa min sharrin hasidin idha hasada. Sayyidina Jibril jigina kiraka yadu ye kira dabali tafakuru tanikeli kira dabali nayi kuma mina ala bina dabali mbo kira la ala Jibril blakana ni sura fla de waye ko kala o kuma mago be mina Jibril ko afo Muhammadu wa min sharri hasidin ala ki kisika bo hasidi de torama iza hasada kuma mina na hasidiya zakanaka salamu alaka angi hasidiya amin nyoro imba jira auna ko hasidi debe atla be dabaju kala de hasidi be dabaju kala de sabo kadaka eta fe kamenye ni yoyi abi bi tobi kono ibe dabal jugu yake o dabal jugu fe bisage ki yera tachi Allah shi da to afara qur'ana wa makr sayyi wa la yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi kolon jugu jiri de kari ayra de kono waba
e b'a fɛ ka i sigiɲɔgɔnw denw nakasi cogo min i b'a fɛ ka dabali juguya min k'olu la ala b'o ferekete yɛlɛma k'o ɲɛsin i yɛrɛ ma ka i sigi i ju kan n'a ye ala ma ni silamɛw kisira Amin. labanko ɲuman ala k'a d'a ma Amin. labanko jugu ala ma kisira ma Amin. ni maa min kɛra hasidi ye ka kɛ ɲɛngoden ye n'i b'a fɛ ala ka ɲɛngoya bɔ i dusukun na n'i bɛ to k'i da kula awuzu birabi nasi kula awuzu birabi falaki i bɛ to k'a kala ka i dusukun jɔsi n'a ye a ka ca na ala fɛ i tɛ sa ka maa juguya tu kɔnɔ wa ni maa min bɛ to ka nin zura fila kala ka i mun n'a ye ala b'i kisi ka bɔ dabalijukɛlaw tɔɔrɔ ma o tuma ala y'a jira anw na muawazati ne kɔnɔ ko ɲɛngoden tila bɛɛ dabalijukɛla den A bɛɛ lajɛlen. kama ala bɛ u bɛɛ ferekete yɛlɛma ala m'an kisi an ka nin juguya ma Amin. naamu Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit: ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan Non. naamu l'égoïsme est fondé sur des choses. ko hasidiya yɛrɛ sigilen bɛ ko fila de kan kira de ko ten oui La a première, fɔlɔ fɔlɔ quelqu'un qui a reçu le don de Dieu en savoir, ala subhanahu wa ta'ala ye dɔnni di maa min ma jusqu'à ce qu'il soit célèbre. ni diɲɛ bɛɛ bɔra a ka dɔnni ko kala ma a ka dɔnni y'a nafa u b'a hasidiya i ka dɔnni in kama mɔriw ka hasidiya ka jugu bɛɛ ta ye walahi si tɛ si tɔgɔ bɔlen fɛ maa o maa bɛ jamana in na yan ko tɔgɔ b'i la k'i ye waajilikɛla ye ou bien k'i ye alimami karaki ye dabalijugu fɛn min don min kama kaburu don la o ka ca ni si da ye nka ni ala ka waati fɔlen ma se i tɛ kɛ mɔgɔw sago ye dɛ silamu ala k'an kisi a ma Amin. hali minnu b'a fɔ kalagɛlɛnw ma ko ko kala tɛ foyi ye nɛɛgun gɛrɛjigɛ kɔ n'i y'a mɛn maa o maa da ɲɛngoden don kala tɛ fɛn wɛrɛ ye nɛɛgun gɛrɛjigɛ kɔ ɔ e min nɛɛgun ma gɛrɛjigɛ yɔrɔ a fisayara ni e ye dɛ Abdallah. o tuma kira ko hasidiya ko a bɛ fɛn fila de nɔfɛ ko a fɔlɔ fɔlɔ ala ye dɔnni di maa min ma ni diɲɛ b'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw b'i hasidiya o y'a fɔlɔ ye naamu La deuxième, filanan quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent et construit des immeubles. ala ye nafoloba di maa min ma a bɛ ka dagabana etaziw jɔ n'a ye a bɛ ka dagabana voitures san n'a ye mɔgɔw b'i hasidiya a bɛ ka dagabana musow furu arabu musow mɔgɔw b'i hasidiya Non. u b'a fɔ ko n'i ye karisa ye nin mɔbili dagabana in kɔrɔ k'i b'a sɔrɔ a ye namara de kɛ n'i ye karisa ye ka nin etazi ba in jɔ i b'a sɔrɔ a bɛ ka siɲɛni de kɛ n'i y'a mɛn maa o maa da ɲɛngoden don a ye juɲɔn siɲɛ a ye min siɲɛ a bɛ min i tɛ fɛn o fɛn sɔrɔ cogo dɔ k'a bisigiya i kɔnɔ n'i sara directement fɔ jahanɛmɛ kɔnɔ sans intervention Tiens. walima k'a fɔ n'i y'a ye karisa ye nafoloba sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kunkolo ko affaire de kɛ ni kunkolo bɛ nafolo se maa ma n ko kunkolo b'i yɛrɛ kunna Abiku. i kunkolo bɛ yen i fa ta bɛ yen i ba ta bɛ yen i dɔgɔninw n'u kunkolo bɛ yen mun na i yɛrɛ ma nafolo sɔrɔ an kana ɲɔgɔn doje tiɲɛ k'a sɔrɔ an tɛ fɛn min sɔrɔ cogo dɔn fo n wajulikɛla karakiw da ka s'a ma n'i ye hɛrɛ ye maa bolo k'a ŋaniya ala k'a ɲɔgɔnna di i yɛrɛ ma o bɛ daga foyi t'o la karisa bɛ jogo mugan seli su kɔnɔ ala ye ne yɛrɛ bɛ n jija ka jogo 40 seli foyi t'o la mɛ karisa k'a ŋaniya dagabana mɔbili min filɛ a bolo ala k'o bɔ ka bɛn n'a ye o de ye ɲɛngodenya ye dagabana muso min filɛ karisa bolo ala k'a to o ka sote ka bɔ a bolo o de ye ɲɛngodenya ye karisa filɛ nin ye pilasi min na minisiriya pilasi ala k'a to k'a jɛn ka bɔ yen a bɛ fɔ o de ma ɲɛngodenya karisa filɛ nin ye dibitiya pilasi min na ala k'a to k'a jɛn ka bɔ yen k'a sɔrɔ a ma foyi k'i la a bɛ fɔ o de ma ɲɛngodenya karisa filɛ nin perezidanya pilasi min na ala k'a to a kana gaɲɛ y'a faamu walima a ka bɔ yen sɔnni a ka manja ka ban a bɛ fɔ o de ma ɲɛngodenya ka pilasi ɲɔgɔnna ŋaniya ala k'a ɲɔgɔnna hɛrɛ k'i ye foyi t'o la nka k'a ŋaniya a mago ka sa walima karisa ka bitigi faamɛ ala k'a ka bitigi ben a bɛ fɔ o de ma ɲɛngodenya ala ka silamɛ bɛɛ kisi a ma
Amin. hali maa caman bɛ yen i b'o jale a sen ka ŋani dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko sida b'a la sida t'a la ɲɛngodenya de b'a la a t'a fɛ ka fɛn min ye dɛ ala b'o de jira a la ni k'i t'a fɛ k'i balimakɛ ka foro ɲɛne ye ɲina k'a ye to ni tan sɔrɔ san wɛrɛ ala bɛ to ni 20 d'a ma ka i biɲɛ tiɲɛ kɔnɔ ka i biyɛli kule kana siga fiyewu wallahi hali maa caman bɛ yen foyi tɛ k'o bali den na hasilidenya kɔ dɔw ta ye bana nɔ ye dɛ sabu an t'a fɔ ko den da bɛɛ ye hasidi ye dɛ dɔw ta ye bana nɔ ye minnu ta ye bana nɔ ye ala k'u ka banaw kɛnɛya u ka den sɔrɔ Amin. nka maa caman bɛ yen ŋaniya jugu denya min b'a la ka sin wali den ma o kama ala tɛ den d'a ma fiyewu wallahi silamɛ ala m'an kisi Amin. i bɛ maa caman jalen a sɔn kan walima ko kirisi ye karisa minɛ k'a sinna ka sɛri ka dende hasididenya de y'a sɔrɔ a t'a fɛ k'a balimakɛ ka hɛrɛ min ko mɛn dɛ a b'o de mɛn hali dɔ k'a sigiɲɔgɔn ma ko n denkɛ papu ye 100 bila ka bɔ faransi ka na di yan walima États-Unis o bɛ sigiɲɔgɔnmuso in dɔɔrɔ o bɛ sigiɲɔgɔnkɛ in dɔɔrɔ sabu ale ta sigi maa kɔrɔ ye o tɛ foyi ɲɛ tɛ wuli ka min ni dɔrɔgu ta kɔ a b'a miiri ko n'u se mɛ ko papu refule sa ka bɔ faransi ou bien Amérique o ka d'ale ni ye fo a ka sa a den tɛ pasiporo y'a ɲɛ na kuma tɛ ka taa faransi kuma tɛ ka taa Amérique i bɛ min ŋaniya ni walidenw ye ala b'o ɲɔgɔnna de se i yɛrɛ ma ko kɔlɔnjugu juru bɛ kari a yɛrɛ kɔrɔ n bɛna maana kunkurunin bɔ a ye a ko don dɔ fɛ oui Le pharaon déclare qu'il est le Dieu comme il est indiqué dans le Coran. Firawuna ko bani Israilakaw ma ko ale de ye ala ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'ala lahu tabaraka wa taala fi kitabil aziz wa idh qala firawuna ana rabbukum al-a'la firawuna ko bani israilakaw ma k'ale de ye ala ye ninnu de tun ye kafiri a yɛrɛ yɛrɛ nka jamana laban in na bi kafiri banna molobaliya ani busandanya ani sariyandanya o de b'an ka jamana ninnu na yan n'o tɛ kafiri banna ɲɛ bilennen bɛ dulɔ ma o tɛ kafiriya ye dɛ ayi o ye molobaliya ani busandanya ani sariyandanya firawuna de tun ye kafiri ye ni firawuna tun b'i kale a tun b'a fɔ bi izati firawuna n ye n kale ni n yɛrɛ bonya ye ale de tun ye kafiri ye don ma ko bani israilakaw ma ko ale ye ala ye naamu À ces faits, o kɔfɛ le Satan se transforma en homme et vint taper à la porte de Pharaon. o don o bɔnna sitanɛ na kosɛbɛ sitanɛ yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ adamaden ye kana firawuna ka da gosi naamu Le Pharaon dit, o don firawuna in sigilen to a ka jama na naamu qui est à la porte? a ko jɔnni bɛ ne ka da la oui Satan dit, o don sitanɛ ko si tu es le Dieu réel, tu dois savoir qui est à la porte. a ko n'i ka ala ye tiɲɛ ye i kan k'a dɔn maa min b'i ka da kan k'a gosi e de k'i ye ala ye n'i ka ala ye tiɲɛ ye maa min bɛ da la i kan k'o dɔn sabu ala b'a ka danfɛn bɛɛ dɔn oui Le Pharaon fut découragé pour ces termes. o don firawuna fari fagara sitanɛ ka o kuma na oui Et il vint ouvrir la porte pour le Satan. firawuna nana ka na da yɛlɛ sitanɛ ye oui Lorsque le Satan s'est assis bien, kuma min na ni sitanɛ donna firawuna ka so k'a sigi a diminen sitanɛ diminen oui il dit à Pharaon, o don sitanɛ ko firawuna ma oui mais tu es très impoli. a ko e firawuna i malo ka dɔgɔ dɛ Moi, Satan, qui suis plus âgé que toi, a ko ni sitanɛ siɲɛ kɔrɔ ni ala ka danfɛn caman ta ye oui je n'ai jamais dit que je suis Dieu. ne m'a fɔ fiyewu ko ne ye ala ye e firawuna min wolola don o tile gan derendere Mais toi, un petit enfant, a ko e ɲɔgɔnna den naani nin ye sitanɛ de man k'a ye
Firawuna makoye akoni sidana siya ko ni ala ka dabe chaman tay ne ma fonye alaye e Firawuna min wala dongo tle bon derendire e kana fo ya kuya alaye imaloka dogoda. Oui. Donc je suis venu te prévenir. Akonna me kana kanare de daye Ne chitane na me kanare de daye. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, oui. Je ne veux plus que tu répètes cette phrase. Oui. Le pharaon dit, cher Satan, oui. Est-ce qu'il y a sur la terre quelqu'un plus malheureux que moi et toi? Firawuna de kato fila ka shitana nyininga koyi. Davemi kuna koyame kateme ne Firawuna ka. Davemi kuna koyame kateme e shitana ka. Non. Odo Firawuna de fila ka ni shitana nyininga ola. Oui. Le Satan dit, odo shitana ko Firawuna ni nyininga adiara nyi. Sabo adone benena. Shitana doni ni shitana Na ti damve chamana de. Ala rede shitana kala. Odo shitana ko tiɲɛ do Firawuna ye ɲininka fɛn min na a ko danfɛn bɛ ala bolo min kunna ka ko ka tɛmɛ e Firawuna kan min kunna ka ko ka tɛmɛ ne shitana kan. Oui. oui, il y en a plus malheureux que moi et toi. A ko maa caman bɛ dugukolo sanfɛ o kunna ka ko ka tɛmɛ e Firawuna kan o kunna ka ko ka tɛmɛ ne shitana kan. Oui. Le pharaon dit, tu dis oui. Odo Firawuna ko shitana iko ko oho. Oui. Mais qu'est ce dernier? Ako e jɔnni de ye. Oui. Le Satan dit, Shitana ko yɔrɔ la. c'est l'égoïsme. A ko hasidi den A ko kunna ka ko ka tɛmɛ ne ni e fila bɛɛ kan. Wa ne ni e n'o bɛɛ ye maa modèle kelen ye. Oui. Parce que notre malheur est dû à l'égoïsme. A ko sabu ka da kan ne shitana ni e Firawuna ka ta tiɲɛ foyi ma sa ma hasididenya kɔ. E Firawuna k'a fɔ banisiralakaw ye k'i ye ala ye k'a sɔrɔ i ba kalama k'i tɛ ala ye i fa tɛ ala ye i ba tɛ ala ye foyi ma si ma hasididenya kɔ. Faamuna. A ko o tuma ne yɛrɛ shitana fana k'a fɔ n ko dɛbɛ kɔrɔ tɛ n ti sujuru bɛ Adama ye foyi ma se ma hasididenya kɔ. Nga kɔrɔ n'a ye kalo ye. Maa caman bɛ jamana président kɛ yan i fa ma ban jamana in na i mɔkɛ ma ban yan. N'Ala ye maa bila min na dɔrɔn i bilala la. A faamuna. Faamuyana. Nga kɔrɔ karisa ye i t'a mɛn maa si da hasidi den kɔ. Attendez carte d'identité la yɔrɔ la o. Nga kɔrɔ a ye n ko bɛ fɔ carte d'identité la yɔrɔ de la. Silamɛ Ala maa guna diyara. Ami. Nin walanda tun b'an fɛ ka Mali silamɛw bila sira n'a ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ma ka farafinna silamɛw bila sira n'a kasɛti ye. N'a y'a mɛn ka baara kɛ n'a kumakan ye k'an zira Ala ɲɛ K'an maloya ala ma ka ɲɔgɔn bonya dɔn ka ɲɛngoya dabila ka hasidiya dabila ka hasidenya dabila. Ala k'o nɔgɔya ma ni kasɛti in lamɛnni sababu ye. Ami. An ye min lamɛn Ala k'a k'an ye jurumu yafa ye. Ami. Silamɛya Ala k'a kɔrɔta. Ami. Kafiriya Ala k'a nagasi. Ami. An ka jamana Ala ka hɛrɛ k'a ye. Ami. An ka jamana commerçants Ala k'a gɛrɛjɛgɛ foni. Ami. An ka jamana bolola baarakɛlaw Ala k'a gɛrɛjɛgɛ foni. Ami. Ekɔlidenw Ala k'a dɛmɛ. Ami. Mandarasadenw Ala k'a dɛmɛ. Ami. Silamɛya Ala k'a kɔrɔta. Ami. Kafiriya Ala k'a nagasi. Ami. An ka jamana faamaw Ala k'u kɛ laadiri ye. Ami. Sanji barika ma Ala k'a d'an ma. Ami. Sanji tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi a ma. Ami. Nin kun y'a balimakɛ mankan ye. Ni Ala ka diɲɛ ye ba Segu Sakɔden ani Soya Sinɛ Berete mɔden ani Segu Mundere Bakarijan ka kalanden Ayisa Sakɔden karamɔgɔ bɛɛ fɔ Grand Prêcheur International. Dankɔrɔba den. I b'a ye ko bɛɛ fɔ ka f'i ye ɲɛna. Bɛɛ fɔ ka f'i ye ɲɛna. Bɛɛ fɔ
foga viena kulo kera ko kulo kanye sabade ni sababi fo chimine chelo ni sababi fo damaro balu donana tawla amenyo wanyira iye zikiri abugodo ni de be foga vie de wa abodi do mi di change Monturu biye ma, foga biye ma, never kill biye ma, foga biye ma, never call biye ma, never let no biye ma.